Langsung saja kita bergabung ke Geraha BNPB untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini COVID-19. Potensi kapasitas yang ada di pemerintah, yang berada di dunia usaha, dan berada di seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden dalam rangka untuk membendung penyebaran COVID-19. Keenam arahan tersebut yaitu pertama, pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif dengan pelacakan yang lebih agresif dan diikuti oleh isolasi yang ketat. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menggunakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan resiko terpapar, tertular oleh orang lain. Gunakanlah layanan-layanan telemedicine yang saat ini sudah banyak disediakan. Yang ketiga, hendaknya seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun yang di daerah, mampu melaksanakan komunikasi yang efektif, yang detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik. Sudah barang tentu dibantu oleh aparat negara agar masyarakat dapat berdisiplin dengan kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik yang lancar, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Dan yang keenam, berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah haruslah betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong melalui upaya untuk menemukan sumber penularan dan mengisolasinya dan mencegah terjadinya penularan pada orang lain, terutama pada kelompok yang rentan karena kondisi kesehatannya. Untuk itu berbagai upaya dalam rangka menemukan sumber penyebar dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan pemantauan pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian dari daerah epicenter baik di luar negeri maupun dari wilayah epicenter yang berada di dalam negeri. Kami menghimbau agar mereka yang berasal dari daerah epicenter menyadari diri, meskipun tidak ada keluhan sakit apapun, atau ada keluhan sakit, batuk, demam yang ringan. Sadari bahwa berpotensi untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, lakukan isolasi diri selama 14 hari dengan tetap di rumah dan gunakan masker serta menjaga jarak. Yang kedua, melakukan penelusuran kontak dari pasien COVID-19 yang telah terkonfirmasi positif laboratoriumnya melalui PCR dan tengah dirawat di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri. Kementerian Desa telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menyiagakan desa, kelurahan, atau nagari, dengan membentuk relawan-relawan desa, dengan menyiapkan tempat isolasi, tempat karantina untuk kelompok masyarakat desa yang berisiko, dengan mengkoordinasikan dengan aparat desa yang lainnya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kantipmas, bidan desa,
untuk bersama-sama masyarakat membangun desanya menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif dengan berbasis pada kekuatan masyarakatnya sendiri. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Untuk umat Muslim, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Inilah saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang berada di luar yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Yang kedua, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan. Hindari naik kendaraan umum dengan penumpang yang penuh. Jika terpaksa harus membeli makanan di luar rumah, maka beli dan makanlah di rumah. Usahakan menggunakan jasa pengantaran kalau memang membutuhkan sesuatu untuk dibeli di luar. Dan segera pulang. Sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta ganti dengan masker yang baru. Yang ketiga, mari kita lindungi kelompok rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, kanker, TBC, dan lain-lain. Karena mereka inilah yang sangat rentan dan dapat berakibat fatal manakala terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan kita perkuat dengan penelusuran kontak yang lebih agresif lagi oleh Dinas Kesehatan dan dibantu aparat pemerintah setempat, serta pengujian sampel secara masif. Saudara-saudara, kami berharap untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID. Cukup banyak sumber informasi yang bisa diakses. Di antaranya pada portal covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 39 9000 atau di Halo Kemkes di 1500567. Aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya cukup banyak bisa kita akses. Termasuk update yang terus-menerus dilaksanakan setiap hari oleh TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, kinerja data sampai dengan pukul 12.00 pada hari ini adalah sebagai berikut. Laboratorium yang saat ini bisa menjalankan pemeriksaan secara utuh bertahan adalah 38 laboratorium. Beberapa laboratorium akan segera ditambahkan, begitu reagen yang harus kita datangkan dari negara lain sudah bisa kita terima hari ini. Spesimen yang kita periksa jumlahnya sudah mencapai 55.000 lebih. Jumlah kasus yang kita periksa sudah mencapai 47.000 orang lebih. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang.
ini adalah positif terkonfirmasi dengan menggunakan real-time PCR. Hasil negatif adalah 39.943 orang. Pemantauan yang kita lakukan terhadap pasien ODP adalah sebanyak akumulasinya 193.571 orang. Sebagian besar dari pemantauan ODP ini sudah selesai. PDP 17.754 orang yang saat ini kita rawat dan menunggu hasil konfirmasi laboratorium PCR yang real time. Konfirmasi kasus COVID-19 7.418 orang. Kasus sembuh 913 orang. Kasus yang meninggal 635 orang. Seluruh provinsi sudah terdampak. 263 kabupaten kota juga terdampak. Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di Jakarta 322 orang, Jawa Timur 101 orang, Sulawesi Selatan 75 orang, Jawa Barat 79 orang, Jawa Tengah 54 orang. Keseluruhan akumulasi di 34 provinsi adalah 913 pasien. Secara rinci penambahan kasus pada hari ini untuk konfirmasi positif sebanyak 283, sehingga jumlahnya menjadi 7.418. Kasus sembuh bertambah 71 orang, sehingga akumulasinya menjadi 913 orang. Kasus meninggal bertambah 19 orang, sehingga akumulasinya menjadi 635. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Jangan mudik, jangan bepergian. Sekali lagi, jangan mudik, jangan bepergian. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman. Sekali lagi, perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan. Karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksa kembali ke kampung halaman, maka kita akan dikarantina selama 14 hari. Sehingga makna pulang kampung, makna mudik tidak akan pernah kita dapatkan kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, marilah kita lindungi kampung halaman kita. Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi beban rawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah orang sakit dan meninggal karena COVID-19. Mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, sabar dan tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID dari pusat sampai ke desa dan RT, RW, keluarga. Tetap di rumah,
produktif di rumah. Dan mari waspadai ancaman demam berdarah. Saat ini kita berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah. Oleh karena itu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga kita. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. The capacity that exists in government, in the business world, and in the whole community. The task of handling COVID-19 is based on 6 directives of the President in order to stem the spread of COVID-19. The 6 directives are: first, sample testing must be carried but on a massive scale with more aggressive tracking followed by strict isolation. Second, the community is expected to use medical consultation service using technology to reduce hospital visits with the risk of exposure. Contracting by other people using telemedicine service that have been provided. Third, all task force, both at the central and regional levels, should be able to carry out effective, detailed, good, and transparent communication to all parties. Fourth, regional governments are expected to carry out good law enforcement, of course, assisted by state officials so that the community can be disciplined strongly to deal with the pandemic COVID-19. Fifth, all parties must guarantee the smooth flow of logistic warehouse to the regional warehouse. Sixth, or the last, various economic stimulus policies provided by the government must be well targeted and focused on breaking the chain of transmission of COVID-19. Ladies and gentlemen, COVID-19 can only be prevented by strong discipline and mutual cooperation. Took effort to find the source of transmission and isolate it and prevent transmission to others, especially in vulnerable groups due to health conditions. For that, various efforts to find source of spreader are carried out several ways, including: the first is to monitor every person who has a history of traveling for epicenter area in the country. We appeal to those from the epicenter area be aware of themselves. Although there are no complaints of illness, Chongqing Fever realized that the potential to carry the virus is therefore isolated for 14 days to stay at home and use a mask and keep the distance. Secondly, to conduct contact tracing of COVID-19, patients who have confirmed their laboratory positive to PCR and being treated in hospital or carrying out isolation at home. The Ministry of Village has issued various policy by alerting village office, by forming village volunteer, by preparing a quarantine place of isolation for village community group who are at risk of exposure to the virus. By coordinating with other village officials, with community leaders, religious figures, Babinsa and Babinka village midwives to work together with the community to build their village into an independent and effective post-RS COVID-19 based on the strength of their own community. Then, the steps to prevent COVID-19 transmission can be done several ways. The first is discipline, to stay at home. For Muslim, will soon come the month of Ramadan. It's time for us to perform Ramadan worship with family, because
We never know who the people outside are carrying the virus. Many people without symptoms that we cannot distinguish with ordinary eyes. The second, use a mask if forced to leave the house and the time limit if forced to leave the house. Avoid the crowd, avoid taking public transportation with full passenger. If you have to buy food outside the home, just buy and eat at home. Third, let's protect vulnerable group, our elderly brother and sister who are chronically ill, for example, high blood pressure, diabetes, asthma, cancer, and other, because they are very vulnerable to fatal event when exposed to COVID-19. Ladies and gentlemen, the success of this effort depends on the role of the community in collaboration with all village. The implementation of independent isolation by individual to groups and complements with the implementation of the PSBB. We will strengthen this effort by more aggressive contact tracing by the health department and assist by local government official and massive sample testing. Ladies and gentlemen, we hope to keep abreast of the correct information about COVID. Enough source of information that can be accessed include the covid19.co.id portal, hotline 119EXT9, WhatsApp COVID-19 08 11 333 or the Ministry of Health Dialogue 15 00567. We can access online application and other media pretty much, including updates that are always carried out every day by TVRI and RRI, which are spread by television and other private radio. Ladies and gentlemen, performance data up to 12 o'clock today are as follows. The laboratories which currently can carry out a full examination are 38 laboratories. Several laboratories will be added as soon as we have received the reagent we have received from other countries today. The specimen we have examined have reached more than 55,000. The number of cases we have examined has reached more than 47,000 people. Positive results to data are 7,418 people. This is positive confirmed using real-time PCR, and negative results are 39,943 people. The monitoring that we do for ODP patient is as much as accumulation of 193,571. Most of this monitoring has been complete. PDP 17,754 people we are currently caring for and waiting for the result of real-time PCR laboratory confirmation. Confirmed cases of COVID-19 7,418 people. Cases recovered 913 people.
cases died 6,635 people. The whole province has been affected to 263. The district of the city was also affected. Now the most cured patients are in Jakarta, 322 people, Jawa Timur 101 people, Sulawesi Selatan 75 people, Jawa Barat 79 people, Jawa Tengah 54 people. Overall accumulation in all 34 province area 913 patients. In detail, the addition of cases today for positive confirmation as many as 283, so that the number becomes 7,418. The number of cases held increased by 71 people, so that the accumulation became 913 cases of death increased by 19 people, so that the accumulation became 635. Ladies and gentlemen, let's participate in the COVID-19 case by deciding on the spread of COVID-19. Don't go mudik, don't go traveling. Once again, don't go mudik, don't go traveling. Make sure we are not infected and not contagious because our trip is not safe. Once again, our journey is not safe. We will very likely meet and be forced to close contact with people without symptoms. When the terminal, at the station, in the rest area, or in public toilets along the way, or maybe even we ourselves carry the virus without symptoms or with mild symptoms, because we come from areas infected with COVID-19, and this can potentially infect families in the village if we force it back to our hometowns. We will be quarantined for 14 days. So that's the meaning of returning home. The meaning of mudik we will never get except only carry out quarantine 14 days in his own hometown. Therefore, let us protect our hometown. Let us protect our family in our hometown. Ladies and gentlemen, success in preventing COVID-19 transmission will greatly affect the burden of care in the hospital, because the more patients treated, the more we will burden to reduce the number of sick people who died from COVID-19. Let's fight by increasing self-immunity, being patient, calm, and not panic. Getting enough and regular rest, keeping a distance, wearing a mask, wash your hands with soap with water flowing together. And you needed again COVID from the center to the village RT/RW, families remain in productive homes at home, and let's be aware of the threat of danger at this time. We are dealing with increased case of dengue fever. Therefore, eradicating mosquito nest in our homes with our families. Let's 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 go an example to save families, save neighbors, save the environment, and save the Indonesian people. That's all. Thank you. Good afternoon.